Bez obzira na to da li je u pitanju hroničan bol usled osteoartritisa ili reumatoidnog artritisa ili u pitanju akutni bol usled sportske povrede, bolovi u zglobovima, hrskavicama i kostima itekako mogu biti neprijatni, nelagodni i nepodnošljivi. Ovaj bol može biti oštar, može biti tup, može se manifestovati i prilikom kretanja, ali i tokom mirovanja. I svako ko je ikada iskusio ove bolove zna da čak i na izgled jednostavne svakodnevne stvari u životu itekako mogu biti naporne, komplikovane i otežane. Zato ću vam ja sada pokazati kako da se na prirodan način, dakle prirodnim putem, rešite, odnosno kako da ublažite bolove u kostima i zglobovima. Dobrodošli ljudi u još jedan video na kanalu Urtica Fit. Danas za vas pripremam jedan poseban recept, odnosno pokazat ću vam kako da napravite jedan poseban čaj koji će vam pomoći da se oslobodite i da se rešite onih napornih bolova u zglobovima, kostima i hrskavicama, odnosno kako da te bolove ublažite. Inače, recept za ovaj čaj nigde ne možete naći na internetu, zato što sam ovaj recept ja lično dizajnirao na osnovu nekog mog znanja, povlaka iskustva, povlaka uverenja. Tako da, hajmo da krenemo. Prvi sastojak koji ide u ovaj čaj jeste kopriva. Konkretno koristit ću koren koprive koji možete da kupite u prodavnicama zdrave hrane, ali isto tako možete slobodno da koristite i čaj od lista koprive. Zašto kopriva? Zato što kopriva dokazano odlično deluje na ublažavanje bolova u zglobovima i u hrskavicama. Pa još su stari Rimljani koristili koprivu, odnosno koprivom su se žarili po kolenima, po leđima, uopšte ako su imali određene bolove u zglobovima, oni su se žarili koprivom kako bi neutralisali taj bol. Ja sam već pravio jedan video o tome šta sve može da vam se desi, odnosno koje ćete sve zdravstvene prednosti imati ukoliko konzumirate koprivu sirovu ili u obliku čaja ili u obliku namaza ili u obliku čorbe, supe i tako dalje. Koje sve zdravstvene benefite možete imati ukoliko konzumirate koprivu? Jedan od njih jeste svakako ublažavanje bolova u zglobovima, hrskavicama i kostima. Pa čak i moja baba dan danas, ukoliko je zaboli koleno, ona uzme koprivu, mlatne se koprivom, žari se koprivom po kolenu i taj bol nestaje. Drugi sastojak koji ide u ovaj čaj jeste goveđi želatin. Šta god da ste čuli o goveđem želatinu, šta god da smo vam pričali o goveđem želatinu, znajte da je goveđi želatin izuzetno zdrav, siguran i bezbedan za ljudsku konzumaciju. Dakle, goveđi želatin ne sadrži masti, ne sadrži holesterol, još manje LDL holesterol i on je nisko kaloričan, što znači da je on dobar i za mršavljenje. Prema tome, goveđi želatin, kao što sam rekao, izuzetno je zdrav i bezbedan za ljudsku upotrebu, a njegova najznačajnija primjena jeste u svrhu obnavljanja i regeneracije zglobova i kostiju. Inače, sa goveđim želatinom se ne sme preterivati, odnosno goveđi želatin se ne sme uzimati u velikim količinama, niti se on može koristiti u jednom kontinuiranom dugom vremenskom periodu bez pravljenja pauze, o čemu ću nešto više kasnije govoriti. Goveđi želatin jeste protein životinjskog porekla, odnosno 99% goveđih želatina sastoji se iz proteina, dok ostali postotak čine minerali poput kalcijuma, fosfora i natrijuma. Kao što znate verovatno, goveđi želatin se dobija preradom goveđih, odnosno životinjskih hrskavica, zglobova, kostiju, ponekad i kože. I zašto koristimo goveđi želatin? Zbog kolagena. Šta je kolagen? Kolagen je zapravo jedna jedinstvena vrsta proteina, odnosno njegov aminokiselinski sastav je toliko jedinstven da se on kao takav više nigde ne može naći u prirodi i on je od ključnog značaja za održavanje zdravlja, odnosno za obnavljanje naših vezivnih tkiva, naših tetiva, ligamenata, hrskavica, zglobova i kostiju. A osim toga, kolagen ima i veoma veliku ulogu u održavanju zdravlja naše kože, naše kose i naših
noktiju. Kolagen kao jedinstveni protein sastoji se iz određenih gradivnih blokova, odnosno aminokiselina, tačnije sastoji se iz 18 aminokiselina, od kojih su 8 esencijalne, što znači da se moraju uneti iz hrane, dok ostale aminokiseline su neesencijalne, što znači da naše telo može da ih sintetiše, odnosno može da ih proizvede. 50% kolagena čine 3 aminokiseline koji su od ključnog značaja za obnavljanje, regeneraciju naših zglobova, hrskavica i kostiju. To su glicin, prolin i hidroksiprolin, a ostalih 50% čine ostale aminokiseline. Goveđi želatin sadrži određene aminokiseline koji su derivati kolagena i koje se nalaze u sastavu naših kostiju, zglobova, hrskavica, vezivnih tkiva, ali, kao što sam rekao, i kože, noktiju i kose. Na primjer, goveđi želatin sadrži aminokiselinu koja se naziva lizin i koja pomaže pri jačanju kostiju, odnosno aminokiselina lizin pomaže da se kalcijum brže i bolje apsorbuje, da se ugradi u kosti i ta aminokiselina jeste esencijalna, a to znači da naše telo, naš organizam nije u stanju sam od sebe da je sintetiše, da je proizvede, što znači da nju možemo, odnosno moramo uneti iz spoljašnjih izvora, odnosno iz hrane. Osim toga, kao što sam naveo, 50% kolagena čine 3 aminokiseline, dakle glicin, prolin i hidroksiprolin, koji imaju ključnu, odnosno vitalnu ulogu u održavanju zdravlja i obnavljanju naših vezivnih tkiva, kao što su tetive i ligamenti, ali i u regeneraciji i u obnavljanju kostiju, zglobova i hrskavica. I upravo zato je preporučljivo uvrstiti kolagen u ishranu. Sve u svemu, kolagen u goveđem želatinu dokazano smanjuje bol u hrskavicama, zglobovima i u kostima uzrokovanim zapaljinskim procesima i upravo zato koristimo goveđi želatin za ovaj čaj. Treći sastojak koji ide u ovaj čaj jeste kurkuma. Za kurkumu se sa razlogom i opravdano kaže da je prirodni lek skoro za sve. I za to je odgovoran njen aktivni glavni sastojak kurkumin, koji upravo kurkumi daje tu izraženo narandžastu boju. Kurkumin ima neverovatno velika protivupalna, odnosno antiinflamatorna svojstva. A šta to znači? To znači da on sprečava i da znatno, odnosno u velikoj meri, ublažava sve one zapaljenske procese zbog kojih dolazi do bolova u zglobovima, hrskavicama i kostima. Tako da sada koristimo kurkumu. Naravno, ukoliko imate određeni bol u zglobovima, kostima ili hrskavicama, obavezno idite kod svog lekara. Nemojte da vam ovaj recept, odnosno ovaj čaj, služi kao zamena za lekarski savjet, odnosno za konsultaciju sa stručnim licem. Vidjeli smo koji su sve osnovni sastojci ovog čaja, a sada prelazimo i na njegovu pripremu. I verujte mi da je jako jednostavan za pripremu, a vaše telo će vam biti veoma zahvalno, odnosno ovaj čaj može učiniti prava čuda za vaš organizam. Hajmo da krenemo na pripremu. Prvo što treba da uradimo jeste da skuvamo čaj od korena koprive. Ja ću uzeti evo ovako jednu. Pa ja mislim da ću uzeti 3 kašičice korena koprive i napravit ćemo čaj. Evo, voda je provrela i tu vodu stavljamo potom ćemo preklopiti ovako i ostaviti jedno 10-ak minuta da koren koprive pusti malo svoje enzime. Ne, nisam zaboravio da isključim ringlu. Evo ljudi, prošlo je 10-ak minuta i sada je vreme da odcedimo ovaj čaj. Prvo ga dobro promešate, a onda ga sipamo nakon toga, dok je čaj još uvijek vruć, stavljamo goveđi želatin.
uzet ćemo 2 kašičice goveđih želatina. Evo ovako, jedna. Druga. I to dobro treba mešati. Mešamo ovo 2-3 minuta, možda čak i 5 minuta, sve dok se goveđi želatin ne istopi skroz. Dakle, ovo baš treba dosta mešati, da ne napravimo želatinastu masu, već, dakle, da se potpuno u ovaj čaj od korena koprive upije goveđi želatin. Mislim, ne verujem da ćemo mešati 5 minuta, ali recimo 2 do 3 minuta potrebno je dobro mešati. Evo ljudi, ja sam ovo mešao jedno 3 minuta sigurno u cugu i goveđi želatin se skroz 99% se istopio. I šta sada radimo? Sada dodajemo kurkumu. Evo je kurkuma. Stavit ćemo 1 kašičicu, ovako, da vidite, 1 kašičicu kurkume. I to isto promešamo. Pored kurkume, odnosno da bismo poboljšali apsorbljivost kurkume, iskoristljivost kurkume, stavit ćemo biber. I to ćemo staviti ovako. Što vidite, pola kašičice bibera. Dakle, biber pomaže da se kurkumin, kao glavni i aktivni sastojak kurkume, apsorbuje, odnosno da se ugradi na ćelijskom nivou za čak 2000%. Tako da ovo treba dobro promešati. I šta je još bitno reći za kurkumu, odnosno kurkumin? Kurkumin je liposolubilan nutrijent, što znači da se on rastvara u mastima. Zato ćemo pored bibera, da bismo povećali apsorbljivost kurkume, staviti ovako, sad ćemo da vidite, sad će vidite, 1 kašičicu, ne znam da li vidite, 1 kašičicu kokosovog ulja. Ovako. To je sasvim dovoljno. I to dobro promešamo. Inače, kokosovo ulje ima veoma lepu i prijatnu aromu i samo treba dobro to promešati. I to je to, ljudi. Čaj protiv bolova u zglobovima, hrskavicama i kostima spreman je za konzumaciju. Sada je naravno, kao i uvek, vreme za konzumaciju, mada ja ovaj čaj konzumiram već svakog dana, tako da znam njegov ukus, ali ajde i pred vama da probam. Ali ja vas uveravam da je ovo mnogo dobar i, što je najvažnije, mnogo zdrav čaj. Dobar. Dakle, ovaj čaj će vam sigurno pomoći kod tegoba u vezi sa zglobovima, hrskavicama i kostiju. I ono što je bitno jeste da ovaj čaj treba da pijete mesec dana u kontinuitetu. Dakle, 30 ili 31 dan nije ni bitno, ali bitno je da ga pijete 30 dana. Nakon toga pravite pauzu. Neko pravi pauzu mesec dana, neko pravi pauzu 2 meseca, neko 6 meseci, to je potpuno individualno, ali je bitno da se napravi pauza. Zašto? Zbog goveđeg želatina. Jer, kao što sam već jednom rekao, goveđi želatin ne sme da se konzumira mnogo vremena, odnosno kontinuirano tokom dužeg vremenskog perioda, zato što to nije dobro. Tako da, nakon mesec dana pravite pauzu. Ok je da napravite pauzu i 6 meseci, ali bitno je da u toku te pauze budete koliko je moguće fizički aktivni, zato što naši zglobovi, naše hrskavice i naše kosti vole, kad se krećemo, vole aktivnost.
Tako da ovaj čaj može vam pomoći, ali ukoliko naravno promenite određene životne navike. Tako da uz zdrave životne navike, uz dovoljno kretanja i uz ovaj čaj, ja sam siguran da ćete osetiti znatno olakšanje ukoliko patite ili ukoliko imate određene bolove u tetivama, ligamentima, hrskavicama i zglobovima. Naravno, možete po sopstvenom izboru da dodate još i med, ko ne voli jak ukus, jaku aromu kurkume, pošto ona dominira. Ja volim, meni se sviđa. Naravno da je malo ljutkasto zbog bibera. Možete dodati. Ja konkretno neću dodati, tako da... Ljudi, čaj je veličanstven. Mesec dana, bez prestanka, nakon toga pravite pauzu i recimo da napravite pauzu 6 meseci, nakon toga ponovo uzimate ovaj čaj, mesec dana bez prestanka. Inače, nakon što napravite pauzu, možete da nastavite da pijete ovaj čaj samo bez goveđeg želatina. Dakle, možete da nastavite da pripremate isti ovaj čaj sa kurkumom i sa koprivom, listom od koprive ili korenom od koprive, ali bitno je da zbog goveđeg želatina napravite tu pauzu. Tako da, to je to, ljudi. Nadam se da sam vam pomogao, nadam se da ste vi uživali gledajući ovaj klip. Pretplatite se na ovaj kanal, subscribeujte se, zato što to pomaže rastu i razvoju ovog kanala. Pišite mi u komentarima, naravno, ukoliko želite da vam spremam još ovakvih i sličnih recepata za bolove u zglobovima, u kostima, u hrskavicama, zato što ih znam dosta, zato što znam te prirodne načine kako možete olakšati bolove u ovim delovima tela. Tako da, to je to. I naravno, pišite mi u komentarima vaše utiske, pišite mi ako napravite, kada napravite, šta vi mislite o ovom čaju i to je to. Kao i uvek što kažem, vidimo se u nekom od narednih zdravih izdanja. Ćao!